Warning. 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 A shake will be felt in the Antarctic area of Argentina and Chile. Se sentirá un temblor en el área antártica de Argentina y Chile. It is possible that the continent will be divided into two, North Antarctica and South Antarctica. Keep calm. Just seek shelter quickly. We will give you information when the emergency is over. Es posible que el continente se divida en dos, Antártida Norte y Antártida Sur. Mantenga la calma. Solo busque refugio rápido. Te damos información cuando termine la emergencia. For your safety, we ask all scientists or visitors to evacuate or leave the area quickly. Tsunamis will be felt throughout the continent. Please stay calm, seek shelter immediately. This is a tragic environmental disaster. The cities of Ushuaia, Puerto Argentino, Punta Arenas, Magallanes, etc. will be evacuated. All united for peace. Por su seguridad, pedimos a todos los científicos o visitantes que evacúen o abandonen el área rápidamente. Los tsunamis se sentirán en todo el continente. Por favor, mantenga la calma, busque refugio de inmediato. Se trata de un trágico desastre medioambiental. Las ciudades de Ushuaia, Puerto Argentino, Punta Arenas, Magallanes, etc. serán evacuadas. Todos, unidos, por la paz. A siren will sound. Get ready. Sonará una sirena, prepárese.